तो बड़ा दुख लगे तपन बाबू आमे से मु फास्ट कहली कि नेता आसी किंतु नेता तैयारी होची नेता तैयारी करिवार माटी नेता तैयारी करे पुओ को जिते बड़ कर दि जाए पुओ भिने ता संसार कथा चिंता करा ये कोरेर अवस्था वर्तमान से कोरे माँ को एमाने निर्यातना देइचंती संपूर्ण निर्यातना देइचंती जदि समय आसे जदि आम आदमी पार्टी सरकार को आसे बा कोरेर आम आदमी पार्टी केबे आसे ताले आपण मानकु देखाई देबु उचित जवाब दमु जो पूर्व जो सरकार आस्तिले जो नेता मंत्री माने आछंती एटी खाली प्रतिश्रुति माळ करी टंगई देकी जाइचंती तार प्रतिफलन निश्चित आगामी दिन रे हबो ये निश्चित हमर जवाब रहे संपूर्ण भाव में देखंतु एथिरे संपूर्ण विरोधी शासक मिलित रे बाली चोरी होची मरम चोरी होची एटा होची कोनोसी द्विमत नाही मुख्य भूमिका देखा हेले आमे जाजपुर जिलापाल जाजपुर डीडीएम जाजपुर तहसील जो व्यासनगर तहसीलदार यही मानक आमे विशेष करी दायी करूँ कोरेईवासी जे आमर दुर्भाग्य एभली सब प्रशासन को आमे पाइचु बारंबार अपील करवा बारंबार गाड़ी अटकेवा बारंबार माने आपन को आउ गोटे कथा कहि रखे आपन को आउ गोटे कथा कहि रखे आपन जने सांबादिक हिसाब रे आपन को भी मध्य क्वेश्चन अछि आपन भलो भाई परन खराब भाई परन हां विगत दिन रे करदा पंचायत रे बाली गाड़ी संपूर्ण गोटे आदिवासी परिवार ऊपर गाड़ी चढ़ी गला से आदिवासी स्त्री लोकटी खाई बसीला मृत्युवरण करा विगत दिन रे रणपुर पंचायत रे गोपालपुर ठारे गोटे युवक ऊपर गाड़ी चढ़ी गला सेठी मरीगला विगत दिन रे मुकुंदपुर पंचायत जोटा कि बाली बाहर जो बाली खादान सब मुकुंदपुर मथुरापुर सेठी गमारिया रे एक युवक देह ऊपर गाड़ी चढ़ीगला सी मृत्युवरण कला तार कौन है कौन वर्तमान सुधा तार रिजल्ट कौन मिली दल कौन करते दल आमे दल हेटी आमे जाइक उपस्थित होइछु बारंबार कहिछु जे यार सत्य सत्य अनुध्यान करंतु चोरावाली बंद करंतु बारंबार कहवा सत्य कौन से आमर कथा सुना जाउनी ये प्रशासन संपूर्ण बाली माफिया को सहयोग करे इच्छा कर वासुकिशोर दास आम आदमी पार्टी कोरेई सभापति आमे जदि देखिबा जे आमे जेतु राजनीतिक आलोचना एठी होउची जेतु पॉडकास्ट हुई तपन मिश्र सहित आप बसते आज अतिथि भाव में सारा कोरेईवासी जाजपुरवासी और ओडावासी कथा आज शुणे सब कथा जानवे आज आम से कथा आलोचना करवा से प्रसंग पर जा लोकों कौन विकास केते कोरे लोक केते कोरे अवहेलित निष्पेषित एवं जिते लोक अच्छा से कथा आज आलोचना करवा सीधा स्थल स्पष्टीकरण रखिए एवं सीधा सड़क भाव में उत्तर देवे से आशा आम प्रथमे आपण रखापी चाहूँ जे कोरेई अतीत वर्तमान भविष्य ए कौ दिगार गति कर सर्वप्रथम मु संस्कार न्यूज को धन्यवाद दूची जे ये वाली स्टेज रे आम आदमी पार्टी जन छोट कर्मी हिसाब से मु कोरेई सभापति बसी से बहुत बहुत धन्यवाद विरोधी दल भूमिका केते ग्रहण करछन कहूँ मु जदि आपण कोरेईर उन्नति अवनति अवहेलित निष्पेषित जो प्रसंग सब रखिले सर्वप्रथम कहवाक हेले मोर गोटे संस्कृत श्लोक अच्छी यथा पूर्व तथा परत पूर्वर जहा कोरेईथिला वर्तमान कोरेई सेया अछि कौन से परिवर्तन नहीं केवल परिवर्तन है तारीख केवल परिवर्तन है मसीहा केवल परिवर्तन है नेता मंत्री आपण कोन करतो मु गोटे एमिति छोट व्यापार करे आपण कोरेई जो अवहेलित निष्पेषित जो कथा कहले आम आदमी पार्टी जेहेतु आप आभाग अच्छा कोरेई दायित्व जेहेतु आपंकर अच्छे आपण लोक कौन कर आमे लोक कौन करिछु आगु कौन करिवु तो समय कहब जति संभव आमे साधारण जनता स्वार्थ को नहीं विभिन्न समय विभिन्न जगार आमे साधारण जनता लड़ीचु एवं विभिन्न जगह आंदोलन करिचु आपण माने जानिचंती पूर्वरु बहुत प्रकार ये वाला केते गुडे केस अछि आपण कहंतु आपणकर कोरेई भवन कथा कहतु ब्लॉक रे इंदिरा
ଆବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ବ୍ଲକ ରେ କୋଉଠି ଜଳର ସଂକଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କୋଇଲ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧରଣୀଧର ଘଡେଇ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ବତନ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରମା କେୟାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବସିଥିଲେ ସେଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି? ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ଜଣେ କୋରେଇବାସୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଧାୟକ, ସ୍ୱାଭିମାନ ମା ମାଟିକି ନେଇକି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରେଇ ପାଇଁ ଯାହା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଧାୟକ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ସମ୍ମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ତପନ ବାବୁ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ସିଏ ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ପାଥେୟ କଲେ ରାଜନୀତି କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହଉନି। କୋରେଇର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆଶା ରଖିକି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଶୋକ ବଳ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖାତିର ନ କରି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଆଣିକି ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଥିଲେ ଆକାଶ ଦାସ। ତେଣୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଶାରେ ରହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆସ୍ଥା ଆଉ ଆଶା ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ସେ ଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆବାହକ ବା ସଭାପତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି କି ନା କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ବା ବେଆଇନ ବାଲି ଗାଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତପନ, ବାଲି ଗାଡି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀ, ସେଇଭଳି କୋରେଇର ଦୁଃଖ ବା ବୈତରଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ବାଲିଗାଡି। ଇଏ ବାଲିଗାଡି କି ଚୋରି ବାଲିଗାଡିକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକା ହେଇଛି, ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲି ମାଫିଆ ପାଇଁ। ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା 10,000 20,000 ଲେଖେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏକ ଜାଣିଥିବେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନୂଆ ଦଳ ଓଡିଶା ପାଇଁ। କୋରେଇରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅତି ଛୋଟ ଦଳ, ବେଶୀ ବଡ ଦଳ ନୁହଁ। ଏଠି ବିରୋଧୀ କହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବୁଝାଏ। ବିରୋଧୀ ଏଠି ନ କହିବା ଭଲ, ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଉଠେଇବା ଭଲ। ଏଠି ବିରୋଧୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବିଜେପି ଯାହା ବିଜେଡି ସେଇଆ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି କି ପଛରେ ପକେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କୋରେଇବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ମାଫିଆ ରାଜକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମିଳିତ ହେଇ ଯୋଉ ବାଲି ଚୋରି କରିବା, ମହରମ ଚୋରି କରିବା, ପଥର ଚୋରି କରିବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ହେଲେ, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢିବାକୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୋଇଯାଉଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମେ ଅଲଗା, ବିଜେଡି ବେଆଇନ ହିସାବରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି? ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଆମେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାରା କୋରେଇରେ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଏକ ହବ, ଏକତ୍ରିତ ହବ, ଏକ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିଧା ଦରକାର ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବ, ମାନେ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କୋରେଇବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ତୀବ୍ର କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଚୋରଙ୍କୁ
उचित शिक्षा केमिति मिलिबो सेतिपई हम मानु कोरेबाजी सहयोग करबा दरकार से जे विधायक जदि देइचंती बाली गाड़ी पिलांग जीवन नब विधायक को कौन अनुरोध रखिए अनुरोध एया करिवु जे विधायक आम आदमी पार्टी आपण कहले विधायक को प्रथम आपण भल पाएंती निश्चय एवं शांत स्वभाव एवं भद्रामी मते भल पाएंती विधायक को कौन दर्शक कौन विधायक को कौन अनुरोध रखिए आमे विधायक को एतिक अनुरोध करिवु आम आदमी पार्टी तरफ आज्ञा कोरेईर आप सभापति हिसाब से विधायक को आम अनुरोध करुचु ये जो दैनंदिन अवस्था वर्तमान कोरेईर ट्रमा केयर प्रति ध्यान दियंतु रास्ता घाट प्रति ध्यान दियंतु आपण द्वारा निर्मित होइतिबा से जो कोरेई भवन आज माटी रे मिसिबा को जाउची ता प्रति संपूर्ण ध्यान दियंतु आउ ये बाली चोरा चालान को बंद करंतु या नहले आपण को आमे भलो पाउचु आपण को वोट दबार में मध्य प्रतिवाद भल पाइबा भीतर आमे प्रतिवाद निश्चित करम जेतरा कौन बार्ता रखले कोरेईवासी को एतिक अनुरोध करिवि हे मोर प्रिय कोरेईवासी जदि आपण अंचल उन्नति चाहूचंती निश्चित आपण माने आगामी दिन आम आदमी पार्टी की भरोसा करंतु एवं आम आदमी पार्टी सहित कोरेईवासी की भरोसा देबे आपण आमे कोरेईवासी को यही भरोसा देबो जदि आम आदमी पार्टी रो क्रेज कोरेई रे बढ़ी चलिबो आपणकर हमर कोरेई रे जते गुडे समस्या अछि प्रथमे सेही समस्या रो समाधान करिया पय संपूर्ण आमे कोरेईवासी को आदृत करिया बेले का प्रथमे युवपीढ़ी को सामना कानिबा दरकार ना तल स्तर लोक घरे घरे पहुंचवा दरकार नहीं नहीं मुख्यतः वर्तमान प्रति स्टेज रे युवक युवती माने बाहर को आसवा दरकार आगु आसवा दरकार एटा होजे 100% एटा होजे हम अरविंद केजरीवाल कर भी मध्य निष्पत्ति जे पर्यंत जेन जे कहबे कोरेईवासी को जे मो कोरेई रो समस्त युवक युवती मानु अनुरोध करूची आपण माने होचंती जेनजे आपण माने संपूर्ण आगु को आसंतु देश सता कोरेई तथा सारा देशर राजनीति की परिवर्तन करंतु जदि शिक्षित समाज जे पर्यंत राजनीति के न आसीबे एई भली अवहेलित निष्पेषित आपण माने होउतबे तेणु आपण मान को अनुरोध आम अवस्था जा हेलाणी आपण माने आपण मानक पर पीढ़ी पूर्व पीढ़ी कौनसी मते व्याघात न हो आपण माने आगु को आसंतु आपण माने आगु को आसिले देश आगु जीवो प्रथम शेष कथा खाली संस्कार न्यूज ओडिया स्टूडियो रे बसछन कोन कहबे संस्कार को तो प्रथम धन्यवाद देजी संस्कार भी वर्तमान पूरा घरे घरे परिचित तेणु आउ पुनर्बार संस्कार न्यूज को वर्तमान आमे आउ थरे धन्यवाद दोछु एई भली सब प्रचार प्रसार करंतु बर्बरता को प्रतिवाद करंतु आउ कोरेई रे किभली उन्नति हबो ए माफिया राज केमिति हटिबो ए बाली माफिया मोहरम माफिया केमिति हटिबे ता प्रति टिके नजर देले हमें आउ टिके बहुत खुशी निश्चित भाव में से प्रतिशत दउछु तल स्तर रे थिबा बणमल्ली रे जो माने रही होउचंती सेमानु पानी के स्टूडियो रे बस होउछ हमर दायित्व आमे लोकन पई आमे मध्य काम करछु एवं कोरेई रे जा समस्या आमे तक किभली भाव उपस्थापन करूँ से दिगर मध्य आमे सब बेले चेष्टित रही प्रचेषा मध्य हमर जारी रही कार्यक्रम प्रक्रिया समय अतिक्रांत होची धन्यवाद।